For today's video, si Ashley may duyan. Ah! What is? Can I see? Oh, it's duyan. Duyan. Yeah. Atay. Oh, Duyan. duyan. Cat! Na po ni Pai. Ang tag luton. Ang mo diyan, dala pa kayo sa anak man. Kagatin ka na ng cat. Kagatin ka na. Well, today. Today. Oh, say bye na. Wow. 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 Wala. Oh, say bye na. One. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bye na. Bye. Bye. See you later.